This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Afectado residentes bien aburrido na largo hora blackout ayer. Zamselco implementa scheduled blackout na diferentes lugar principiando mañana, Marzo 24. Zamselco General Manager aclara causa del problema na linya kaya causa más de 24 hora blackout. Él tiene otra vez aumento presyo na produkto petrolyo mañana. Congresista Chua lleva medical mission na tumaga. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Afectado residentes bien aburrido na largo hora blackout ayer. Aquí el report de Marites Espartero. Bien dismayado el cuantos mga residentes na Costa Este por causa con el largo hora blackout. Ya experiencia del domingo madrugada hasta este día. Según con Senior Anselmo Ancheta de Putik, yaman difícil ele con su situación como un senior citizen. Entre calor del sol y no hay pa kuryente. Suprimiento sila man paypay con el di ila mag-aapo por causa con el calor. Debe era cosa ta promete el zamsok ora, complete también. Bueno lang korta asisubi el pago pero el serbisyo bien buluk. Hindi siya mo kay dati ano lang mga 2 oras lang 1 ora aran naman sa ara gani hindi na ngayon tampoy paypay mga bata pa mga apo paypay manamok na Nagka-esperanza to dahil na ora gani habla sila alas 10 ano tinoy man kung po ni serbisyo kay akin dia gani uban dimiyo na alina na unlaw el disoyo kuryente mas de milyon na si kurtada alis to sila para serbisyo no man ano palta. Ya afecta también al busca la vida de señora Elsie Capiña por causa con el largo hora blackout. Pila el sulabada na laundry, inoy income el suamo. Alit taming kanila na lumayang. Ya tormenta sila con el calor kay sobra de caliente el sol ayer, inoy panikuryente. Tan lastima segun ele kun su apo por causa con el sitwasyon. Era asegun también, ase imbuenamente el kooperatiba con el di ila serbisyo. Beno lang asegun korta kuryentes hindi pwede paga un mes, pero bien bulukman el serbisyo. Yes, ma'am. Ayer pa gayot aga. So, anoche di mi apo na lumayang. Noy gayot ko pwede durmi. Kaya hindi lito pwede, ma'am, noy ko noy kuryente. Bien sobra taming gayot, ma'am, el calor. Kabar, apektaw yung, ma'am, aki. Kawawa man di mi amo. Yung trabador lang man yun. Stack up, ma'am, di mi yung labada. Kaya por causa el blackout. Hindi lang liga lang nakurta. 1 day lang or 1 month pa sa takurta yan. Tapidi dispensasyon el manager del Zamselco engineer Gaini Mid Bogi Tiwo kung maga-member consumers na kosa ya pasa. Ya prikuraman asigun sila kompone kun el 20 MVA o megavolt ampere por kasa tiene este leaking. Ya sali el oil ya tiene moisturason kun el problema. Ya afekta asigun aki el Mercedes feeder, Tetuan feeder, el hospital na Zampen y el Northside feeder razon del blackout. Después ya pwede sila kompone ayer mediodía y emermente ya todo. Ya sali na testing pero sin suerte ya man leaking también el otro lado. Y no pwede sila porsa con este kay posible ali el contamina según el aceite y el mas agrava el problema. Hasta enantes aga taprikula siyempre el mga ingenyero kompone kung el problema para pwede dali enerhiya kung el mga afektaw feeder na Costa Este.
Nais ko lang po in behalf of the Samselco management and the members of the board of directors, nais ko lang po maghingi ng paumanhin sa lahat ng mga affected consumers natin ng ating problemado ngayon na 20 MVA Yusong Putik substations. Ang mga affected feeders nito ay ang Mercedes feeder, Tituan feeder, itong hospital dito, ang Sampen, then ang Northside feeder. May nag-leak na naman na busing. Kaya nga hindi man pwede na hayaan na lang natin mag-leak kasi diyan siya papasok ang moisture. Diyan possibly magka-contaminate yung oil. Kaya nagka-schedule tayo kahapon. Going yung insulation resistance testing natin, nakita nyo dyan. At after that, kung pasado siya ma'am, proceed tayo sa re-energization. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Anunsya el Zamboanga City Electric Cooperative o Samselco que ay continua sila implementa mag-schedule blackout sa diferentes barrio Principia Mañana. Mañana, Marso 24, el tiene blackout na JS Alano, Buenacapok na Kulyanan para na porsyon del barrio Lanzones a las 9 del aga hasta a las 3 del tarde. El razón del blackout amo el relocation del V-Phase o V-Phase primary line i-pull out del primary poste na JS Alano Road, Buenacapok, Queta Cruza, Coral Bypass Road na Kulyanan. El tiene también blackout mañana, Marso 24 a la aga hasta las 4 del tarde na Rojo Commercial Complex na Kasanyagan. Esta parte del camino con la implementación del pull-out del bulok poste y hace correction na transformer hotspot. Marso 25 y 28 tiene también schedule blackout na lugar de Baliwasan a las 5:30 del aga hasta las 11 del aga. El razón del blackout amo para componer con la línea del Baliwasan feeder, pole erection y pole dressing, line stringing para rehabilitación o componida de línea del Mercedes feeder. El razón si por qué el experiencia el cuantos lugar na diferentes hora que bajo na feeder de Mercedes. Mientras tanto, el General Manager del Samselco, Engineer Gary Midyu, ya aclara el causa del problema na linya kaya causa más de 24 horas blackout ya. Aquí LB Report. Bien manada, desgustaw ko ng sitwasyon na problema di kuryente na mga feeders kaya kina-afektaw na mas de 24 oras blackout ayer hasta ese día, especialmente na Costa Este. Mismo, el General Manager del Samselco, Engineer Gary Midyu, habla que hindi ta disculpa ko ng mga rabyo del mga member consumers siendo bien tormento al vida no hay kuryente y esta vez ya alcanza pa el problema na mas de un día gayod. Pero explica si cosa el razón, si por qué ya alarga el hora del operasyon del di la transformer siendo el original plano solamente. Amo el conduci un preventive maintenance sa di la makina dentro del 6 hora pero ya alcanza un día no hay syempre kuryente. Ya tiene asigun problema na kalidad del oil kaya usa sila para replasa con el di la transformer siendo ya tiene moisture o agua por eso ya falla May moisture content yung loob ng transformer na nakahalo dito sa oil. Kaya nga nag-testing tayo ulit at ang lumabas sa testing natin sa oil test natin ay failed, hindi pumasa. Kaya nga nag-implement agad ang contractor together with our engineers ng filtering. So pinifilter natin yung oil at dinagasify yung accumulated gases na nasa loob ng power transformer. Opo. Kaso lang medyo matagal ito. Kailangan nito ang 4 cycle na pag-filter. At yung every cycle, it will last for 4 hours. Okay. Taprikura asigun sila restora el kuryente na mga feeders na Mercedes y otro mas. Pero tiene asigun era mga contingency plans el yaase sila. Pero todo ya tiene también problema na operasyon. Uno solusyon era di ila. Amo para mandapunso na o man-energized kung al nuevo plantaw Kulyanan feeder. Pero pendiente también el approval del National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para del mention of fasilidad. First, ang contingency plan natin, itong standby genset. Kaya nga, pinaandar natin ito at niload natin yung feeders, no? First, naload natin kanina yung Northside feeder, then sinundan ito ng Zampen. Pero nung niload natin yung Tituan feeder, biglang nag-trip ang generator.
Okay. O kaya nga ongoing ngayon ang troubleshooting ng ating mga technical engineers. Opo. Second, ma'am, mayroon tayong ongoing na construction na bagong 20 MV power substation dyan sa Kulianan. At hinintay na lang natin yung approval ng NGCP to connect. No? So, kumbaga ngayon, ready na yung transformer natin, ready na ang substation natin. Ni-request natin si NGCP, baka mapagbigyan tayo ng approval, emergency approval para dito. Na presente tiempo, todo mga posible solusyon taas siya sigun aural technical teams, hindi ila kontraktor para asibir al kuryente na mag-afektaw lugar. Na istorya del new management del Samselco, SL1 del mga de con todo largo power interruption, ya tiene na di ilang mga feeders fuera pa el tiempo, donde un linya na putik, el ya kada malo por causa na mal tiempo del mga anyos pasaw. Mañana esperanzao otra vez implementa mga grande compañía del produkto petrolyo na pais, igual que Shell, Petron, Caltex, Unioil, na presyo del produkto petrolyo. El gasolina posible aumenta 9 para 11 pesos kada litro. Diesel, 16 hasta 18 pesos cada litro, mientras el kerosene, 15 para 18 pesos cada litro. Y por ejemplo, el subir na 9 pesos al presyo del gasolina mañana na Shell, el que desde 120 pesos cada litro. El diesel 124 ya el litro. La petrol, el gasolina, el que da 99 pesos al litro, mientras el diesel, el llega ya na 126.50 centavo. O 126 pesos y 50 centavo el pesos cada litro. La Caltex queda también 118 el litro del diesel y 100 más na gasolina. El congresista Cachua del Distrito 1 y eleva Medical Mission Alina Barrio del Tumaga. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Ya sa kaventaha el mga residentes de Tumaga, mayoría mga senior citizens ya, na libre medical mission que lleva el congresista del Distrito 1 Cachua. Con el medical mission ya conducido el sábado, Marzo 21, na covered court del Catalina Viuda de Jalón Elementary School na Tumaga. Incluido na mga libre servisyo durante el medical mission amo el medical consultation, eye check-up, itadali también libre anti-ojos, cortada del pelo, sugar testing, y tiene también mobile blood donation. Hindi este el primer vez ya conduci libre medical mission el congresista Chua. Del pasaw mga meses, ya lleva también el oficina de Chua con el medical mission na otro mga barrio incluido hasta el mga lejanos barrio bajo na Distrito 1. El congresista Chua pirmita habla que ta procura el lleva con el medical mission a piki na mga gente para hindi mas sila necesita paggasta pasahe si quiere manda konsulta na doktor y para hacer más accesible el servisyo na mga gente. Si Chua tadali sigun importansya na salud del sumaga constituentes, siendo amo el uno del sumaga promesas kanila. Mientras tanto, el kagawat del Barangay Tumaga, Jake Fabian, y entero Barangay Council de Tumaga, y expresa gratitud con Chua por el libre medical mission que ya conduci na diila barangay. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Alcalde Olaso desgustado después mira mga basura na grassland Pasunangka. DSWD revela mga servisyo ta ofrece ng mga kliyente. Presyo del LPG subido mientras presyo del carbon ta está pijo. Production well del Water District afectado na largo hora blackout del Zamselco. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget.
Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio.
El Alcalde Kimer Olaso des Gustavo des Mira mga basura ali na grassland pasunangka. Taki el report di Marifita Mayo. Pero hindi ako masaya kahit birthday ko. Naiinis ako at nagagalit ako. Alam mo bakit? Ya queda bien consumido el alcalde Kimer Olaso después mira con el mga basura na lantawan Pasunanca cuando responde na incidente de grass fire ayer, marzo 22, mismo día también del su cumpleaños. Clase-clase de basura el talla na lugar como el mga botella de tomada, plastic container de mineral water, mga plastic, mga upos de sigarilyo, hasta mga underwear de mujer. Asigun ko ng alkalde, trabaho este del mga gente quien anda mandate itaman istambay na lugar. Yalyama kanila el alkalde mga kuchino y kuchina. May bra, may panty, may kondom pa dito. Napakabastos naman. Huwag niyong gawin yan dito. Doon na sa bahay niyo. Ha? Mag-hotel kayo. Huwag dito sa kabundukan. Hindi magandang ginagawa niyo. Rumespeto naman tayo, no? Mga kuchino ka mo, mga kuchino, natsabakano, kuchino kayo. Wala kayong kwenta. Sa totoo lang, wala kayong kwenta. Sinong gumawa nito? Wala kayong kwenta. Dito yung tinatapon na ng mga lagim nyo. El alcalde pidi con magatabisita na lugar para no deja kundi ila magabasura allí. Bonito según el lugar donde para recrea, pero taen kuchina sila con este lugar. Ya dale también warning el alcalde con el magaquienta en kuchina con el lugar que si puede kanila kuhi ay mande ay limpia con estos allí na lantawan. Linisin ko to dito. Pero pag nahuli kayo, blagot kayo sa akin. Buo to dito, palinisin ko sa inyo. Sinong mahuli ko dito. Kung hindi, bibidyo ko kayo, lalabas ko kayo sa TV. Hindi ganun pwede. Magtulungan tayo, taga-Zamboanga tayo. Huwag kayong ganun. Sa totoo lang, walang disiplina yung mga kababayan natin. Walang kusa, walang pakialam. Y habla también si Olaso que uno el upos de cigarillo que puede causar grass fire na lugar, especialmente según aquellos que hindi at apaga kundi ila mga upos antes tabuta con este. Bakit tayo nagkaroon ng bushfire? Kasi may mga kolokoy, na nigarilyo, iniwanan yung sigarilyo dito. Lumiab. So lumiab to, yak kemal monte dato na ora. Mientras tanto, durante el flag raising ceremony del gobierno local na City Hall Grounds en Antesaga, marzo 23, i-anunsya el alcalde que ta considera ele mandasehra con el grassland allí na lantawan, especialmente si ay continua en kuchina con el lugar aquellos magakienta anda allí. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yakundusi el aka-3 anyo Center for Residential Care Facility Conference al Department of Social Welfare and Development o DSWD na sa aga na un hotel na Kalikamins. Objeto del programa amo para manlasabi na publiko kaya sila mga kliyente el tatirikambyo na vida después esta na fasilidad del CRCF na region. Asigun kon Abigail Tim del Training Center Superintendent 2 del DSWD. Ang programa y serbisyo de esta fasilidad tadali counseling, case management ng mga vulnerable kliyente igual na mag-abandonaw elderly, abandonaw bata, PWD, children in conflict with the law, EL abuse, women, and children. DSWD is also committed in giving a sustainable, rehabilitation through our CRCF or Centers and Residential Care Facilities that really change lives. So what the centers are doing is tadali kita ali we have different programs and services including ali el counseling, el case management, and still the aton message na si DSWD hindi lang limited na tadali kita ayuda, tadali kita akal mga relief, but this is the deeper commitment of DSWD na we are also taking part in the longer and sustainable intervention that creates lasting impact into the life of our vulnerable clients. Presyo del liquefied petroleum gas o LPG subido mientras el precio del carbón ay estapiho. Aquí el report ni Marites Espartero.
Subido el presyo del liquefied petroleum gas o LPG efecto del caliente tensión ta ocurrir na otra nasyon, especialmente na Middle East este presente. Aka segundo beses siya según niya subi el presyo del LPG este mes. Unay del niya subi del Marso 1 y el aka segundo del Marso 8 solamente. Na presente tiempo el presyo del LPG na price gas el 2.7 kilograms tali na 355 pesos, el 11 kg 1,200 pesos, el de 22 kg, 2,400 pesos, mientras el 50 kilograms talía ng 5,460 pesos. Según con el supervisor del price gas Alian Pingli, posible el subi pa de este presyo ng mes que viene, sindi pa el descansa el guerra na otra nasyon. Sí, ben grande el aumento del presyo na LPG por causa ganin na conflict na otro nasyon. So actually el 2.7 di aton, ya subi kita almost 20 peso, na 11 is 40, about na 22 kg 200. Mas tiene possibility ma'am kay el supply kasi di aton tan depend na importation del world market. Mientras el presente presyo del LPG na A.L. Gonzales del Marso 1, el presyo del 11 kg tanque tali na 1,136 pesos, ahora 1,154 pesos siya. El de 2.7 kilograms desde 328 pesos, ahora 337 pesos siya. Mientras el 7 kgs desde 158 pesos, ahora 172 siya. Mientras subi el presyo del LPG, ta pwede también usar alternatibo el carbon na kusina. Na presente tiempo ta está siempre piho el presyo del carbon na Changi de Santa Cruz. El carbon de paya, 600 pesos el sako. Mientras el de palo, 280 pesos el sako. Según con el negosyante si señora Jennifer Salumbides, posible el subi el de este presyo por causa con el tensyon na otra nasyon. Ta depende man también según na di ila supplier desde Zamboanga del Norte si subi el presyo. Basta este presente no hay pasubi el presyo del carbon na di ila pwesto. Maintain lang man daamon presyo Kiara ma'am, el paya 600 lang syempre, pati el palo 280 lang. Pero depende pa na daon mga suppliers, si subi dila presyo, baka pwede tayong kami asisubi tamin poko. Mas klaro ara, noy kami asisubi. Amo lang syempre damong presyo, maintain lang. Noy pa man manggera, amo yung gatel presyo da amon. Noy pa man subil gasolina, amo lang gat damon syempre presyo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Afectado el servicio del Zamboanga City Water District a cuantos lugar después queda afectado el Dila Production Wells por causa ng emergency maintenance ta sa el Zamboanga City Electric Cooperative o SAMCELCO. Principiando del Marso 22 a las 5 del aga, low pressure to no water el barrio de Mampang, Talon-Talon, Putik, Kaputatan, Putik, Divisoria, Lunzuran, Lumiyap, Zambud, Buanan, Giwan, Trumata, Tumaga, Alyangan, Tumaga, Tapangan, Tumaga, Sitio Barigon, Tugbungan, hasta na Santo Niño, Putik. May pa-ideya el Water District si cuando bira el normal, supply del agua ng mga lugar. El Water District tapidel pasensya, entendimiento del mga konsumidores. Yakundusi el Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter Mobile Blood Donation Activity sa City Hall este día, Marso 23 a las 8 del aga. Con la actividad ya nombra como regalo de vida. Con la actividad ya organiza el Red Cross Zamboanga Chapter en coordinación o en conexión na cumpleaños mismo del alcalde Kimmer Olaso del Marso 22 y Chief of Staff y PRC Governor Celso Lobregat del Marso 20. El Red Cross habla que un donasyon kapable para salvar 3 vida. El Red Cross na enganya con el mga kwalifikado individual para donar sangre. Y tiene el ciudad bastante supply de sangre bien importante y necesita durante la emergencia. Ventaja también asiguro na na salud del mga donor. Manado también Kenya endereza na City Hall para donar sangre. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Magtinda na lang, ma'am. Thank you.
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Pulis yakuhi kon 4 mga persona tahuga baraha kanilalabuan anoche.
Station 10 Labuan, ya conduce el kampanya kontra illegal juego. Alina Purok 5 Barangay Labuan, iya pa di alkansa na akto kung mga persona tahugatong its. Kung mga persona o conocido persona o como kala Kelvin, Shiraj, Saban, i Abdul, i también si Bagis. Alauna del madrugada, ya tiene niya naman na Labuan Police Station por causa tiene tahuga baraha, por eso conduce operasyon, i-aresta kanila. Kung mga persona pa rin konfiska, el 64 pesos sen detallada. Kung mga persona yalibaya na Station 10 para el propio disposisyon. Sektor de Seguridad, ya tiene junta para el Semana Santa. Aquí el report di Emil Tuban. El Policía conduce junta en antes aga con el Local Government Unit, Police Regional Office 9, Joint Task Force Zamboanga, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard y Force Multipliers y mga stakeholders para diskuti el seguridad del mga deboto durante el Semana Santa na primer semana del mes de abril este año. El comunidad ay conmemora con el tradicional conmemoración del Semana Santa na abril 1 hasta na abril 5, 2026. Dato pa el April 1. Vamos el na fecha. Soft deployment. And then Thursday and Friday is full deployment siya. So as early as Wednesday, kaya kita implementation del rerouting, pati other mga security alyan mismo na abong-abong. Tiene mga kwantos aktibidades ng mga iglesia katoliko, el mga misa y santo entero, via cruces y domingo encuentro. Y tiene mga reenactment el clavada na cruz con Jesucristo, ita kada manada mga deboto taanda na Climaco Freedom Park na abong-abong barangay Pasunangka. Ay queda dividido el mga security personnel durante este tiempo. Kaya entero syudad tiene mga iglesia kita komemora este okasyon. Iay pone na lugar con el mga kientabisya para el seguridad y no hay cosas sucede durante este conmemoración. Cada lugar tiene manada deboto ay pone Tactical Operations Center y el Semana Santa 2026 Police Assistant Desk para tiene mesa para onde ase si tiene mga reklamo. Apuera na abong-abong ay kundusi mga checkpoint na mga entry y exit point del syudad como Alinalicomo, Ilimpapa, y tiene mga ambulansya del CDRRMO standby na area kay nisita kanila. Kahit tiene mga deboto ta Desma ta subi arriba na Cruz Mayor. El mga bihikulo igualan siyempre del otro año, no pwede mas bira na entrada del Pasunangka, sino alya sila man exit na Barangay Tumaga. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 10 años bata mujer el herido después con el por ase bangga un public utility vehicle alina Barangay Kulyanan. Atravesa na camino el bata y el PUV sa Linabolong para pueblo. Cuando liga alina katumbal, yaman bangga ko ele con el víctima. El chofer ya corre seguidas para na Station 4 Kulyanan y yaman surrender. El bata lleva también na el ambulancia na hospital. Ya tiene este herida na suboka. El PUV lleva también na Station 4 para el propio disposición. Kasa itienda, yakeda o yakeba, alina sanggali. Aquí el report di Emil Tuban. Un casa y un tienda yakema alina Barangay Sanggali en Anteaga. Alas 6:30 del aga, ya arde una al casa del pamilya sa Kaluran alina Habing Drive na Barangay Sanggali. Ya sige tamang kema el tienda de Estesi Sahiba sa Kaluran Habing, 49 años na alina lugar. Ya principal puego na poste cerca na tienda de Estesi Sahiba Abing, iya man sagrit el alambre del kuryente para na casa de Estesi Abdua sa Kaluran. Iya quemadayon el casa, iya quematamen el casa de Sahiba Habing, kay hecho de palo el casa. El policía coordina con el bombero, iya responde enseguida el personal del Sanggali Sub-Fire Station, iya coordina también con el otro mga substation para man back up kanila. El que mayakan sa naka third alarma, ia deklara fire out mga alas 7:50 del aga. Y no hay quien sinti duele durante el incidente. El estimado valor del destroce alcanza na 500,000 de pesos, así como con el bombero. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Yalibakon un anyo bata alina ospital del Tawi-Tawi después manpilit un nail pusher na supesyo del pasaw semana. Na report del Integrated Provincial Hospital del Tawi-Tawi taabla kita huga asugun el bata con el nail pusher. Kita usa na manicure yatumba mientras agarra con el pusher iya puedes lansya con su mismo cuerpo. Dayon ko nila yaliban na ospital para pone baho na un emergency operation. Asa pwede ko nila libra na peligro. Asa apelo mga espesyalista para pirmi bisya kung mga bata ibita dali kanila magadelikaw kosas para ibita aksidente. Yerisa también un guerra alina bagindan tipo-tipo basilan después que el grupo del 45th Infantry Battalion y el mga grupo del armao persona yaman encuentro ayer. Según na report del PNP que mientras naman patrol el militar, iya pa sila kulumbra armao grupo hasta resulta na kambiyahan de tiro. Na proseso de cambiar de tiro un civilian el Yairi después con el tupabala. Ele un empleyado asigun del munisipyo. Con ele pa reconoce como si Fami Salamang. Ele aura na ospitalya y para panebaho na atensyon medikal. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula afectado pa siyempre na epekto del easterlies mientras el Leveste maga-isolated rain showers y thunderstorms. Pero mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El social media amoy a sirvi el lugar donde mga vivientes ya se sale el di ila mga sentido, rabio, el Zamboanga City Electric Cooperativo Samcelco por causa el bien largo hora de blackout. Mga feeders de Mercedes y Tetuan na schedule ya el Samcelco preventive maintenance lang asigun debel trabajo. El special 6 hora el bira otra vez el servicio de kuryente. Pero el kose pasa ya extende el hora del blackout hasta llegar a 24 horas siempre el kuryente. Unuay siempre kuryente. Por eso mga afectados residentes bien aburrido por causa bien caliente y no hay tanto para dormir por causa no hay electric fan y el rechargeable fan no puede más usar. Abierto el ventana y paypay o abanico ya usa para lang tiene poco aire ya entra na casa. Mga cellphone y power bank ya man lobat también por causa no hay kuryente donde era puede man charge. El comida na refrigerator ya queda también malo por causa no hay mas bira el kuryente. Afectado el negosyo y el vida del mga afectados residentes. Por eso el ultraho y mulmurada na Samcelco dol si kosa lang na social media. Hasta na mga radyo sigdito sa mga reklamo del mga vivientes. El Samcelco ta entende este mga reklamo, el mga malpalabra, talarga konta kanila el mga member consumers. Maskin ken man también, largo oran way kuryente bien tormento. Partikular aquellos mga tiene asma, rato-rato lang tausan nebulizer o aquellos mga tiene pasyente. Senior citizens man o bata ng kasa. Simple problema lang era del leaking el cosa quiere corregir el na mismo transformer pero cuando pone aceite tiene según moisture content que mas grande problema y resulta. No hay también queda positivo el alternativo solución para restaurar el corriente por eso ya queda bien largo pa el hora de blackout. Por eso hasta na hospital privado na putik largo oras sila ya usa generator set y hindi también alang-alang el gastos na crudo que bien alto el presyo. Tapi di dispensasyon del Samcelco con el suceso tabanda ka naton está preparado en tal caso el sucede otra vez el largo blackout na otro mga feeders. Siya ese transformer de Samcelco tinedaan o tinedaan niya pero tausa lang siyempre. Mga member consumers sa pedicula Samcelco para arreglar di ila problema ng fasilidad. Kay cerca también el tiempo de secas o el Niño, el heat index el alcanza na 39 degrees Celsius que bien caliente.
Umalin, como highly urbanized city, tiene pa aumento mo, li abri, después blackout si cosa lang. Ultimo, mga investor y negosyante, elman atras, isali ng Zamboanga por causa con el problema de supply de kuryente. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 23, 2026. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.